नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा जीवनर निराट वास्तविक सत्य कथा। दारिद्र जड़े व्यक्ति को परीक्षा करे एवं धन जड़े व्यक्तिर मूल्य देखाए। जोठार लोभ प्राधान्य थाए सेठार संपर्क स्थायी नुहे। जोठी लोभर अधिक लोभ रही थाए से जगार संपर्क भी स्थायी होई रही न थाए। घरर सबुठार बड़ दुर्भाग्य हेउछि सेही पिला माने जो माने निज बापा माँ कथा शुणती नहीं एवं भाई भौणी माने जो माने परस्पर सहित ईर्षा करती कଳି झगड़ा हुअन्ति। ए सब घर पाई भल नुहे। जदि जड़े तांको पिता माता सेवा करबा परे मध्य सेमानक आशीर्वाद पाई पारे नाही तेबे दुनियार कौनसी आशीर्वाद तांको पाई कौनसी भी काम रे आसीब नाही। आवश्यक ठारू अत्यधिक आराम एवं दायित्वहीनता पिलाटी को भितर विकलांगा कर दिए। से जेकोसी जिनस हो आवश्यकता ठारू अधिक देवे नाही। जड़े मिछ कहूथुवा व्यक्ति बा लोक दुनिया को खुशी करिपारे किंतु घर को नुहे। दुर्बल माने प्रतिशोध नियंती, शक्तिशाली माने क्षमा करती एवं बुद्धिमान माने आग को बढ़ाती। जदि आपण उच्चरे उड़िबा को चाहते तेबे अदरकारी ताली करताली ठू पछरे पड़िबा माने पता पछरे दौड़िबा बंद करंतु। निजर समस्त गुप्त कथा समस्त कहवा सबुठारु हेउछि बड़ मूर्खता। कारण कलिजुगरे गुप्त कथा अपेक्षा सूचना अधिक मूल्यवान। खुशी रहिबा पई अधिक किछि जिनिस दरकार होई न थाए। अत्यधिक जिनिसर किछि आवश्यक न थाए। बास शांति मन दरकार होई थाए। छोट छोट कथा को हृदय को नियंतु नहीं। जो कथा एमती चलीज से भाया कथा को हृदय को नियंतु नहीं। से कथा को छाड़ दिंतु। देखिए मन पूरा हल्का रहिबो, मन भी भल लागिबो, शांति लागिबो। छोट छोट कथा जब धरी बसिबे आपन जमा भी भल लागिबो नाही। से कथा ही आपन मन रे चलीथिबो। भूल मध्य काहाठू आशा रखंतु नहीं। देखिबे शांति आपे आपे फेरी आसीबो। प्रकृत खुशी पाइबाकू हेले निज भितर देखिबा को सिखंतु। जीवन रे जेते कम आशा रहिबो सेते अधिक शांति रहिबो। मौन रहिबा सबुठु बड़ साधना होई थाए। से कहवा अपेक्षा अधिक शिक्षा दियंती। तेणुक मौन रहिबा सबुठु भल। जहा हेउछि सेथिरे किछि ना किछि भल निश्चय भाबरे लुचिकी रहिछि। बास भरोसा रखंतु, धैर्य धरंतु। मन को नियंत्रण करबा ही असल शक्ति होई थाए। सत कथा, कारण मन बहुत चंचल। तेणु मन को नियंत्रण करबा हेउछि असल शक्ति। जहा को आपण बदलै पारिबे नाही ताको स्वीकार करने द्वारा शांति ही मिली थाए। जहा को आपण परिवर्तन करि पारिबे नाही बा बदलै पारिबे नाही ताको ही आपण स्वीकार करने बाटा ठीक होई थाए, शांति भी होई थाए। ध्यान गोटे रास्ता होई थाए जोठी पहुँचीबा द्वारा मन स्थिर हो जाए। केबे केबे निज सहित भेटिबा भी जरूरी होई थाए, किंतु भीड़ भितर नुहे। एकुटा थिबा समय रे निज सहित भेटिबा दरकार। निज सहित भी किछि कथा हेबा आवश्यक। निज को टाइम देबा आवश्यक। अन्य को बुझिबा पूर्व प्रथमे निज को बुझंतु। उत्तर गुड़िक शब्द रे नुहे बरम नीरवतार लुचिक रही थाए। सत कथा सांग माने उत्तर गुड़िक सब उत्तर गुड़िक शब्द रे नुहे, किछि उत्तर भी मध्य नीरवतार लुचिकी रही थाए। प्रत्येक समस्यार समाधान क्रोध रे नुहे, शांति रे अछि। सत्य कथा सांग माने समस्यार समाधान केबे क्रोध रे होई न थाए, शांति रे ही होई थाए। आपनक स्थान को बदलांतु। दुकान रे पानी बोतल मूल्य 20 टंका, होटेल ले सही बोतल मूल्य 40 टंका एवं विमान बंदर रे सही पानी बोतल मूल्य 50 टंका। तेणु जदि आपण भाबुचंती जे आपणकर मूल्य कम तेबे आपण आपणक स्थान को परिवर्तन करंतु। तेबे जाई आपणक जीवन बदली जिवो। 16 रु 17 वर्ष बयसर पुओ मानक पई किछि परामर्श। एही समय रे निज लक्ष्य पर फोकस करंतु। एही समय रे निज कैरियर गढ़ंतु। किछि भी करंतु किंतु खाली रे बसी रहंतु नाही। किछि भी काम करंतु किंतु खाली बसी रहंतु नाही। खाली होउची शैतान ना घर, खाली मुंड। कथावार्ता करिवार तरीका सिखंतु। जेतिकी जरूरी सेतिकी कहंतु। अଯଥା କଥା ବା ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କେବେ ବି ହେଲେ
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କାହା ପାଇଁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯିଏ ଆପଣ ଡାକିଦେବ କି କିଛି କହିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଶଳ ଶିଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3ଟି ମହାନ ପରାମର୍ଶ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାର ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଥୀ, ଯିଏ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ରୁଟିରେ ଘିଅ ଏବଂ ନାମ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନିରାଟ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ କହିବା ଶିଖେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ। ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବିତାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୀଚ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ପିତା ସତ୍ୟ କଥା, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି 2 ଥର ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ହରାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭରସା ଆଉ ଥରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମୟ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସମର୍ଥନ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅବିଶ୍ୱାସ ତ ସାରା ଦୁନିଆ କରିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।